At the beginning of their journey, they all held hopes and dreams for the future. Each of them imagined different paths and possibilities shaped by their unique experiences and aspirations. Siya ni Francine Ira de la Cruz, siya ket mesa nga medical technology student. Ado ti pangarap ko ti biag ti mesa nga kayat ko ket agbalin nga registered medical technologies ken maguntod pa iti dadto mga arapaap ko. So ti makapatakder iti sarili nga cafe business. Siya ni Mark Anthony Portillo, may isang estudyante iti Northwestern University. Hindi muna di ka mo iti medtech. Yung po iti pandemic, kaya naganak ko na amuak iti medtech ang kurso. So that na engkanyo kanya kay sarkan dati mga kurso. Ado ti problema nga umay kanya, himusarit eto'y nga tulong tato'y uloy ko dati kurso nga medtech. May sanak met nga ado ti arapat pinagbiag, muna amin idin ket agbali na ESC, ket tatan na abot ko nagbali na ESC. Sumaro-saro mo ket agbali na phlebotomist, ken may isang arapaat ko pinagbiag ket agbalin nga may isa nga registered medical technologies ti Manila. Siya ni Dave Lopez, mesang estudyante ito yung Northwestern University ng mga alaala di medical technologies. Kaya pa po ket malpas ko dito nga bukasyon tapno makapanak sa bali nga bansa. Na makapanak man ijay kayat ko nga makastrek dagiti dadaktor ng hospital ijay tapno met na ikabil ko dagiti na adult ko. Ken kayat ko matulungan dagiti naganak ken nang tultulong kanya ka magpapasok. This was their initial thoughts, their expectations about the future to hold. Little did they know, their journey through futurist thinking would reshape their understanding in profound ways. Foresight is about understanding potential futures and preparing for them. It's not about predicting the future, but about being ready whatever may come. Throughout the course, they explored various concepts, tools, and methodologies that challenged and expanded their perspectives on the future. Da kayo na ti activity nga nakatulong kanyayo tapos mas maawatan yung no kasama the future. May isang activity nga nakatulong kanya ket ti futures ko. Gapo eto'y amok no kasanok bubraen, amok no kasanok i-predict ken amok ti kiti threats nga liklikan at magutot ko ni arapa ako ang magagante. At if futures ko ket makatulong kanya tap na ma-visualize ko the possibilities in the future ken mapanpay to yan ni decision making ken planning naman. Dreams and disruption ti may isang activity nga naka-influence kanya ni Dakkel. Deti ket ipam amo kanya nga amin nga banag ket hanya nalaka. Amin ket adda pagdalanan na bagong nga maala ti may isang arapaap. Futures thinking is not just an academic exercise. It has practical applications in their personal, academic, and professional lives. Using foresight, I decided to pursue a career in medical technology. I analyzed trends and saw a growing demand for medical technologies. As they progressed through the course, their perspectives on the future evolved. Idi damo kayat ko iti agpatakder iti bukod ko nga pagkapyan yam sa anen nga praktikal gapo iti adu nga kompetisyon kada gitoy nga panawenin. Tata na pagdesisyonak nga ituloy iti napili nga programa a medical technology to create a bigger and better future for myself and for the whole society as well. Para kanya kawan met nagbalo ka dito sa kabayan kasi iso talaga ti arapaap ko nga makapan kinagubra sa UK. Kita madama na ka mga alat Bachelor of Science Medical Laboratory Science ilang namnama kita ket ipasak dito subject ko ita dito futures thinking ket tangted kanya ibasit nga guide tapno makaw-decide the future ko. Hindi muna nagka-focus na ka lang ti pinagunod ket arapaap. Yimdik pinanunot, adu gayam ti problema ken rikat ti enak magdalanan, ken adu pet dalanit na rikat. Muna eta ket eta kota, nagrigat ala agalat pasyente lalo no awan ang amok ket katulungan. Nagrigat i-manage ket oras ko, akads ko, personal things ken iti pamilya. For me, adut nagbaliwan na. Imuna, mas amok no anadigay talaga ubraen ti may isang adut talaga.
Nagrigat agarapaap ngem aganos lang tap no magunod mo tinasabitan ni Monica. Ado ti problema ngem kasko sa makasko na usarek eti nga instrumento tap no mas mapatepker ko pati natin. Makadwa, libre lang agarapaap ngem narigat ubra eto di mo sabayan ni anos ken pati natin. Through this journey, their hopes and dreams have evolved, shaped by a deeper understanding of the future. My dreams now focus on creating a future that balances technological process with social justice and environmental stewardship, ensuring a better quality of life for all. I for the society that provides environmental sustainability where clean energy and responsible consumptions are the norms. I dream for the advancement in medical technology that ensures all individuals have access to high-quality healthcare regardless of their socio-economic status. I dream of contributing to a future where medical technologies enhance human well-being, enables early detection of health issues, facilitates in minimal invasive treatments, support personal medicines, and environmental sustainability. Ana ba ti hopes and futures ko ti para future? Kaya't kung maamuan ti tao no kasano ka importante ti medical technologies, haan lang nga doktor ken nurse ket dapat ket maibilang met ti medical technologies. Dati futures thinking ket napintas nga dalan kasi mang TED is una ti guide tap no ma-widen data pinag-decide mo para ti future mo. Futures thinking equips students with the tools to navigate uncertainty and make informed decisions. It's a vital skill in today's rapidly changing world. Also, futures thinking isn't just about personal growth, it's about making a positive impact on society and the world. We encourage you to embrace futures thinking, to explore its potential in your own life, and to contribute to a better, more prepared world.